اتوار کو بیت لحم کے ایک چھوٹے سے قصبے میں موجود ہیں اور یہ بہت دلکش ہے کہ ہم اسے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کافی ہلچل ہے، ہر طرف گاڑیاں موجود ہیں، چرچ ختم ہو رہے ہیں۔ میرے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ایک مسجد ہے، اس کے بالکل پیچھے میں چرچ کا اوپری حصہ دیکھ سکتی ہوں، اور پھر سڑک کے اس پار لفظی طور پر پیدائش کا چرچ ہے، جہاں لوگ پوری دنیا سے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، جس پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ جناب مسیح کی جائے پیدائش ہے۔ بیت لحم کے دل مینیجر اسکوائر میں خوش آمدید، اور میرے پیچھے چرچ آف دی نیٹیویٹی ہے جو دنیا میں قدیم ترین گرجا گھروں میں سے ایک ہے۔ در حقیقت 4 صدی کی بات ہے جب ہیلیپیا کانسٹنٹائن کی والدہ نے اس مخصوص جگہ کو جناب مسیح کی جائے پیدائش کے طور پر منعقد کیا۔ گروٹو میں چرچ کے بالکل اندر انہوں نے روایتی طور پر اس جگہ کو نشانزد کیا ہے جہاں جناب مسیح 2000 سال قبل پیدا ہوئے۔ دنیا بھر سے سیاح یہاں پر آتے ہیں، ان کے آنے کا مقصد یہاں پر کرسمس کی کہانی سننا ہے، اور یہ ایک بہت ہی منفرد جگہ ہے۔ یہاں بہت اچھا وقت گزرے گا، اور آپ کچھ ایسی جگہ دیکھنے جا رہے ہیں جو آپ نے بیت لحم میں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ تو آئیے اور بیت لحم کے دورے پر ہمارے ساتھ شامل ہوں، جو کرسمس کی کہانی ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ۔ بیت لحم کرسمس کی کہانی سے آگے۔ ہم یہاں مینیجر اسکوائر سے بیت لحم کی ایک طرف والی سڑک پر چل دیے، اور اس وقت ہم بالکل اس امن کے چشمے کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہ چشمہ 1999 میں یہاں پر قائم کیا گیا۔ جب آپ امن کے شہزادے جناب مسیح کے بارے میں سوچتے ہیں، یہاں آنے سے بیت لحم امن کا شہر بن جائے گا، یا یہ ان کا ڈیزائن ہے۔ جناب صبح بخیر، میں جمی ڈی یونگ۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ آپ سے بھی مل کر خوشی ہوئی۔ ہم یہاں میئر کے دفتر میں موجود ہیں، اور میں نے بیت لحم کے چھوٹے سے شہر کے میئر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جی میئر بادسرا اس وقت بیت لحم کے میئر ہیں۔ تو آپ کب سے یہاں کے میئر ہیں؟ 3 برسوں سے، 3 برس اور تقریباً 4 ماہ سے۔ تو یہ کیسا تجربہ رہا، اور آپ کسی حکومتی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر؟ نہیں، میں تو اصل میں میرا تعلق طبی پس منظر سے ہے۔ میں تو ناک، کان اور گلے کا ایک سرجن ہوں۔ تمام عمر میں نے یہی سرجن کا کام کیا ہے، اور کسی بھی عوامی ادارے میں یہ میرا بالکل پہلا تجربہ ہے، کیونکہ بیت لحم کے شہری اصل میں وہ تھے جنہوں نے مجھے دعوت دی اور مجھے بلا کر کہا کہ میں اس چھوٹے سے شہر میں، جیسا کہ آپ نے کہا، حالات کو بہتر بنا سکوں۔ مگر یہ چھوٹا سا شہر، جو کہ دیکھنے میں چھوٹا ہے مگر اس کا دل یقیناً بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام بھیجتا ہے، جو کہ پیغام ہے محبت اور امن پر مبنی۔ یہ شہر ایک نمونہ ہے باہمی اشتراکیت کا، مل کر دونوں مذاہب کے رہنے کا۔ میرا مطلب ہے مسیحیت اور اسلام۔ اور بیت لحم کی ایک خاص خصوصیت ہے، اور ہماری حکومت اور ہمارے صدر نے اس شہر کو، جو کہ ہمارے آقا جناب مسیح کی جائے پیدائش ہے، اس کی اس خصوصیت کو سنبھالنے کا ہر طرح سے حکم دے رکھا ہے۔ اسی وجہ سے خصوصی صدارتی حکم کے نتیجے میں بیت لحم کے میئر کو ہمیشہ مسیحی ہونا چاہیے، اور یہاں فلسطین میں 7 شہر اور بھی ہیں جہاں اس صدارتی حکم کے نتیجے انتظامی امور اور میئر کی کرسی اصل میں ایک مسیحی کے حوالے ہی کی گئی ہے، کیونکہ مقدس زمین فلسطین دراصل مسیحیت کی تاریخ ہی ہے، اور ہم ایسا کر سکتے ہیں ایک بلدیاتی کونسل، یعنی کہ ایک باڈی کے طور پر، چاہے ہمارا تعلق بہت سی مختلف جماعتوں سے ہو تو بھی ہم اس شہر میں صرف ایک گروپ اور باڈی کے طور پر کام کرتے ہیں، اور یہاں کے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے پوری کوشش بھی کرتے ہیں۔ ہم یہاں بیت لحم میں کاریتاس بیبی اسپتال میں موجود ہیں، اور یہ بچوں کا اسپتال ہے۔ یہ بہت خاص جگہ ہے۔ میں لوچیا کے ساتھ ہوں، اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ ہمیں اوپر جانے اور کچھ نوزائیدہ بچوں اور بہت سے نئے پیدا ہونے والے بچوں سے ملنے دیا۔ جی، یہ اسپتال جو آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بنایا گیا تھا 1978 میں، لیکن اس اسپتال کی تاریخ 1952 میں شروع ہوئی، جب سوئٹزرلینڈ سے ایک مذہبی آدمی تشریف لائے جن کا نام تھا جی ہاں، ان کا نام تھا ارنسٹ شینڈرک۔ وہ 1952 میں کرسمس کے وقت کچھ دوستوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے تھے، اور جب وہ اس چھوٹے سے گروپ کے ساتھ نیٹ فٹی چرچ جا رہے تھے
तो उन्हें एक आदमी और एक छोटा बच्चा मिला जो उसी लम्हे मर गया था क्योंकि उसे पानी की कमी थी। उसका इलाज नहीं किया गया था और उन्होंने महसूस किया कि खुदा उनसे यहाँ फलस्तीन में बच्चों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए कह रहा है। वो अपने आप से कह रहे थे कि अब किसी भी बच्चे के साथ दोबारा ये नहीं होना चाहिए, खसूसन यहाँ बैतलहम में। लूचिया, ये बहुत दिलचस्प बात है कि बैतलहम में इस अस्पताल के लिए ये पूरा ख्वाब क्रिसमस के मौके पर एक ऐसे शख्स के दिल से शुरू हुआ जो खुदा से प्यार करते थे और जानते थे कि जनाब मसीह ने किस लिए वफात पाई है। वो यहाँ फलस्तीन में बच्चों की मदद करना चाहते थे। मैं जानी शौकवान से गुफ्तगू करने आया हूँ। ये बैतलिका के बानी और डायरेक्टर हैं। जॉनी, बैतलिका क्या है? इसका मतलब अरबी में कुछ है? बैतलिका का मतलब है मुलाकात की जगह या मुकाम। हाँ। ये जगह है एक दूसरे से मिलने की और जिंदा खुदा से भी मिलने की। यानी खुदावंद मसीह। जी हाँ, खुदावंद यीशु मसीह और से। ये यहाँ बैतजाला में वाक़ है जो कि बैतलहम का एक मज़ाफ़ाती इलाका है। जी बिल्कुल, बैतजाला जिला बैतलहम का एक छोटा सा शहर है और हमारी तकरीबन 17,000 लोगों की आबादी है। और बैतलहम के ज़िले में हमारी तकरीबन 1,85,000 की आबादी मौजूद है। ये तो बच्चों के लिए बहुत तफरीही होगा। जी हाँ, इस पर वो तेजी से भागते होंगे। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर लीजिए। नहीं, मैं ये ट्राई नहीं करूँगा। लोग यहाँ आते हैं, रिलैक्स करते हैं और सहूलियात से हिज उठाते हैं। हमारे पास बैतलहम के बच्चों के लिए एक खुला पब्लिक ग्राउंड है। जिला बैतलहम में बैतलिका का एक बाग है जो कि इस इलाके का पहला पब्लिक प्ले ग्राउंड है। और हमारे पास यहाँ 15 साल से कम उम्र के तकरीबन 60,000 बच्चे हैं। और तसव्वुर कीजिए कि ये वाहिद और अकेली पहली जगह है उनके खेलने के लिए, क्योंकि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं बाढ़ से और दीवार से। तो वो जब यहाँ पर आते हैं तो बहुत रिलैक्स करते हैं। वो कहीं और तो जा नहीं सकते, वो माहौल से लुत्फ उठाते हैं। ये वो जगह है जहाँ वो एक दूसरे से मिल सकते हैं और जहाँ वो जिंदा खुदा हमारे खुदावन जनाब मसीह से मिल सकते हैं, जिन्होंने हमसे मोहब्बत की और हमारे लिए सलीब पर जान दे दी। मैं अभी यहाँ खड़ा इस जिम सेट को देख रहा था और अपने पोते और पोतियों के बारे में सोच रहा था। अगर वो यहाँ इस मखसूस जिम सेट पर खेलते तो उन्हें कितना मजा आता। लेकिन आप जानते हैं कि ये इसका क्या मतलब है? ये यहाँ बैतलहम में बच्चों की जरूरत पर बात करता है। और मुझे बताया गया कि तमाम आबादी का 70% कहीं 60 से 70,000 के दरमियान नौजवान जिनकी उम्र 16 साल से कम है। इसका मतलब है कि यहाँ बैतलहम में बच्चे अब भी पैदा हो रहे हैं और वो बड़े हो रहे हैं और उनकी कुछ ज़रूरियात भी हैं और हमें चाहिए कि उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। आप जानते हैं जनाब मसीह बचपन में बैतलहम तशरीफ लाए थे। इस बारे में सोचते हुए मुझे जो चीज़ दिलचस्प लगी वो ये कि खुदा बाप बनी नो इंसान तक पहुंचना चाहता था। उन्होंने सोचा ऐसा करने का तरीका इंसान की तरह बनना है। उसने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि उसने अपने बेटे को इंसान बनने के लिए भेजा। वो छोटा बच्चा यहीं बैतलहम में पैदा हुआ। वो नासरत में नौमरी में परवान चढ़े। उसके बाद वो 33 साल की उम्र तक जवानी में मिनिस्ट्री का सफर तय कर रहे थे और इस तरह वो नौजवानों को जानते थे, नौमरों को जानते थे, वो सबको ही जानते थे। वो जानते थे कि उनकी ज़रूरियात कैसे पूरी करनी है क्योंकि वो इंसान थे और वो खुदा के आदमी थे। इमैन्युअल, खुदा हमारे साथ था। और ये सब कुछ बैतलहम में ही शुरू हुआ। हम अब हेरोडीन के रास्ते पर हैं। ये वो जगह है जहाँ चरवाहों के खेत मौजूद थे। यहाँ से बैतलहम के छोटे से कस्बे से तकरीबन 20 मिनट 5 या 6 किलोमीटर के फासले पर है। हेरोडियन में मैं इसके पस मंजर को इसके बारे में बात करने के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। दो बादशाहों के दरमियान तजाद और आखिर में चरवाहों के खेत, जहाँ हम हमदर्दी के बारे में बात करेंगे। उस हमदर्दी के बारे में जो खुदा ने सब बनी नौ इंसान के अंदर भेजी थी और उसने अपने बेटे को यहाँ हमारे बीच भेजा एक मैनुअल बनने के लिए और खुदा बनने दिया यहीं पर। यकीनन ये एक अच्छा सफर होने वाला है और मैं खुश हूँ कि आप हमारे साथ हैं। हेरोडियन दो ताहे इंसानों का बनाया हुआ है। हेरोदीस अजीम ने हेरोडियन को बनाया था। आपने देखा है कि हेरोदीस अजीम नहीं था क्योंकि वो एक अजीम खानदानी आदमी नहीं था। उसने अपने खानदान के बेशतर अफराद को कत्ल कर दिया था। हेरोदिस बादशाह को सिर्फ अजीम आदमी इसलिए माना जाता था क्योंकि वो तामीराती महारत रखता था। उसने कला कैसरिया बनाया, उसने यरूशलेम में अपना महल बनाया
उसने हेरोडियन तामीर किया, उसने मसादा बनाया। हेरोदीस के लिए हेरोडियन एक किला नुमा महल था। इसके पास एक कॉम्प्लेक्स था। उसे यकीन था कि हर कोई उसके पीछे है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह उसने क्या किया, उसने दर हकीकत यहाँ एक किला बनाया और उसके अंदर महल। नीचे आसार कदीमा की बाकियात में उनका एक खूबसूरत तालाब है। यहाँ यहीं पर हेरोडियन में 2 और महल्लात हैं। ये उस आदमी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं जिसने यहूदियों का बादशाह होने का दावा किया था। हेरोदीस को यहूदियों का बादशाह बनाया गया था। रोमी हुकूमत की तरफ से एक ऐलान में शहंशाह ने कहा कि ये वो शख्स बनने वाला है जो उस सरजमीन पर रहेगा और यहूदियों पर हुक्मरानी करेगा। उन्होंने उसे यहूदियों के बादशाह का खिताब दिया। किताब मुकद्दस यकीनन इस हकीकत के बारे बात करती है कि एक आने वाला बादशाह जनाब मसीह होंगे जो कि वाकई यहूदियों के बादशाह होंगे। लिहाजा मजूसी हज़रत मती की इंजील के बाब 2 के रिकॉर्ड के मुताबिक यहूदियों के बादशाह को ढूंढते हुए यरूशलेम पहुंचे। उसकी पैदाइश के वक्त जो यहूदियों का बादशाह था वो हेरोदीस से मिलने के लिए गए। नहीं, यहीं रुको, मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। उसने रहनुमाओं को मेज पर बुलाया और उन्होंने उससे कहा, क्योंकि उन्होंने किताब मुकद्दस पढ़ रखी थी, ये नए मसीहा जनाब मसीह जो यहूदियों के बादशाह होंगे, जो बैतलहम के छोटे से कस्बे में पैदा हुए थे। शायद वहां से तकरीबन 3 या 4 मील दूर ये महल यरूशलेम में था। उसने उन मजूसियों को मशवरा दिया कि उस बादशाह को जाकर तलाश करें जो भी पैदा हुआ था और फिर वापस आकर उससे मुत्तला करें, इसलिए कि वो भी जाकर उस बादशाह की ताज़ीम करें। बिलाशुबा हेरोदीस अजीम के खुफिया मकासद थे। हम ऐसा जानते हैं क्योंकि किताब मुकद्दस हमें बताती है कि जब ये मजूसी घर वापस जाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते से गए तो वो हेरोदीस को ये बताने के लिए वापस नहीं गए ये नौज़ायदा बच्चा कहाँ पैदा हुआ है। दर हकीकत उसने 2 साल की उम्र के तमाम बच्चे जो पैदा हुए थे, बैतलहम में जितने बच्चे पैदा हुए, उन्हें कत्ल करवा दिया। ये एक पेशन गोई की तकमील है जो कदीम यहूदी नबियों ने भी की थी। हेरोदीस अजीम का ज्यादा कुछ नहीं बचा। उसने सोचा कि वो वाकई अजीम है। उसने इस तरह के बड़े मकामात तामीर करवाए थे जो बहुत ऊंचे थे ताकि उसे अच्छा महसूस हो। उसे धमकियां दी जाती थी और उसने अपने ही खानदान के बहुत से अफराद को कत्ल करवा दिया। और एक माँ होने के नाते ये सोचते ही मैं गमगीन हो जाती हूँ। जब उसने छोटे बादशाह बारे सुना जो पैदा होने वाला था तो वो बहुत परेशान हो गया था। तो उसने वो तमाम बच्चे जो 2 साल से कम उम्र थे कत्ल करवा दिए। उसने खानदानों को खत्म कर दिया, लेकिन एक छोटा लाचार बच्चा दुनिया में मोहब्बत ले आया, वो मोहब्बत जो आज भी खानदानों को इकट्ठा करती है। हेरोदीस अजीम के लिए कुछ ज्यादा नहीं बचा सिवाय इसके जो मेरे पीछे है, लेकिन जनाब मसीह हमेशा के लिए लाखों लोगों के दिलों और जिंदगियों में रहते हैं और हमेशा रहेंगे। चरवाहों के खेत बैतलहम के छोटे से कस्बे के बिल्कुल बाहर हैं। मेरी अक्सर ये ख्वाहिश रही है कि काश मैं इस रात यहाँ मौजूद होता जब फरिश्तों ने जनाब मसीह की पैदाइश का ऐलान किया। ऐसा खूबसूरत मंजर आप आसमान में देख सकते हैं। उफक के उस पार फरिश्ते थे, वो मेरे पीछे मौजूद खेतों में चरवाहों को जनाब मसीह की पैदाइश का ऐलान कर रहे थे। अब कुछ लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि ये चरवाहे लड़के थे, जैसे छोटे हजरत दाऊद जो बाद में बड़े होकर इसराइल के बादशाह बने। छोटे हजरत दाऊद यहीं चरवाहों के खेतों में अपने वालिद की भेड़ों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन कदीम यहूदी तहरीरों और किताब मुकद्दस की इजाफी यहूदी तहरीरों के मुताबिक ये वो मर्द थे जिनकी उम्र कम से कम 30 साल थी। वो काहिन बनने के अहल थे। उन्होंने 28 साल तक तालीम हासिल की। और जैसा कि मैंने किताब मुकद्दस की उन इजाफी यहूदी तहरीरों और जनाब मसीह के ज़माने के कुछ उलमा का मुतालिया किया है मैं यकीन करता हूँ कि ये लोग काहिन और चरवाहे थे। उन पर एक बहुत ख़ास जिम्मेदारी थी इन भेड़ों की हिफाजत की। वो भेड़ें जो बिलाखिर यहाँ से तकरीबन 3 मील दूर हैकल तक ले जाई जाएंगी, जहाँ पर उनकी कुर्बानी दी जाएगी। ये खेत कुर्बानी के भेड़ के बच्चों की रखवाली करते थे। लेकिन जैसा कि मैं क्रिसमस की इन कहानियों को जारी रखे हुए हूँ, मैं आपको एक और मकाम बुर्जे अद्र पर ले जाना चाहता हूँ, जिससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि मैं इन सब नताइज पर कैसे पहुंचा हूँ।
لہٰذا اگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کتاب مقدس کے وقتوں کے لیے فلم یا تھیٹر ڈرامے کو کیسے بنایا جاتا ہے، ہم اس وقت کوبٹس ہاؤس میں ہیں۔ یہ ایک قدیم گھر تھا جسے اب فلموں کے سیٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جن کے اصل موضوعات کتاب مقدس ہیں، اور یہ ریچل ہیں۔ میں یہاں بیٹھنے لگی ہوں اور یہی وہ میز ہے جو آپ نے بتایا پہلی صدی کے مصنفین کی میز ہے۔ جی بالکل، تو وہ اس قلم کو استعمال کرتے ہوں گے، اور وہ کاغذ پر لکھتے تھے۔ اسے لکھ کر وہاں پر محفوظ کر لیتے ہوں گے شاید، اور پھر یہاں پر یہ تومار ہیں جو کہ پوری طرح مصدقہ اور مستند ہیں۔ جی یہ سب ابھی تک برقرار ہیں۔ میرے خیال میں یہ یونانی میں ہے، جی یونانی زبان میں۔ یہ واقعی بہت حیران کن ہے ریچل۔ تو کیا یہ سونے کا کمرہ تھا؟ جی وہ یہاں پہلی سوتے صدی کے ہوں گے؟ بچوں کے رہنے کی جگہ، وہ یہاں پر پھل اور کھانا کھاتے وہ تھے۔ ضرور بہت چھوٹے ہوں گے، اور یہاں پر شاید وہ پھل وغیرہ کھاتے ہوں گے۔ جی یہ ابھی انار اور زیتون کا موسم ہے، لیکن وہ بہت سی چیزیں کھایا کرتے تھے۔ جی شاندار، یہ بہت خوبصورت ہے۔ ریچل آپ اس وقت واقعی مصروف ہوں گی کیونکہ آپ جمی کی مدد کر رہی ہوں گی تاکہ جی جو ہاں۔ کچھ ہوا تھا وہ ہمارے لیے اس کی دوبارہ سے منظر کشی کریں، یعنی جو واقعہ چرواہوں کے کھیت میں ہوا جب بچہ پیدا ہوا، جی تو بہتر ہوگا کہ آپ جائیں جی۔ اور سب بندوبست کریں۔ ہمیں بہت شکریہ۔ مزہ آنے والا ہے۔ بہت شکریہ ریچل۔ کوئی بات نہیں۔ برج یعنی ٹاور اور ادر یعنی ریوڑ۔ برج ادر ایک 2 منزلہ پتھر کا مینار تھا جہاں سے چرواہے اپنے ریوڑ کو دیکھتے تھے اور اس بات کو یقینی بناتے کہ وہ محفوظ ہیں اور انہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ چرواہے وہاں کھیتوں میں ان بھیڑوں کو چرا رہے ہوں گے جنہیں تقریباً 3 میل دور ہیکل میں قربان کیا جانا تھا۔ میں آپ کو سچ بتاتا چلوں کہ ہم نے چرواہوں کے کھیتوں کو تلاش کیا اور ہمیں برج ادر کی باقیات نہیں مل سکیں، لیکن ہم جانتے ہیں یہ 2 منزلہ پتھر کا مینار بیت لحم اور یروشلم کے درمیان سڑک کے بالکل ساتھ تھا۔ کتاب مقدس ہمیں پیدائش کی کتاب کے باب 35 میں بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب اپنی بیوی ریچل کے ساتھ بیت لحم گئے تھے اور وہاں ریچل نے حضرت یعقوب کے 12ویں بیٹے کو جنم دیا، بنیامن۔ ان کی بیوی اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہوئے وفات پا گئی اور ان کی قبر آج بھی وہیں ہے، اور پھر وہ یروشلم کی طرف روانہ ہو گئے، جو بیت لحم اور یروشلم کے بیچ کا راستہ تھا، تقریباً 3 میل کا سفر۔ اور پھر راستے میں جب وہ چرواہوں کے کھیت کے پاس سے گزرے، کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ برج ادر آئے اور یہیں پر اپنا خیمہ بھی لگا لیا۔ یہاں اس 2 منزلہ پتھر کے مینار کی سب سے اوپر کی منزل میں سردار چرواہا، اب یاد رکھیے کہ یہ کاہن چرواہے تھے، کھیتوں کو دیکھ کر اس بات کو یقینی بنا رہا تھا کہ کوئی جانور اس کی بھیڑوں پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ ان بھیڑوں کو صرف ہیکل میں ہی قربان کیا جانا تھا۔ اور برج ادر کے اس 2 منزلہ پتھریلے مینار کی نچلی منزل پر ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ برج ادر کی نچلی منزل کے بالکل باہر یہاں آپ ان چرنیوں کو دیکھتے ہیں۔ چرنی دراصل جانوروں کے لیے کھانے کی جگہ تھی، جانور جیسے بھیڑ، بکری، گائے، اور یہاں اس کی نچلی منزل میں کاہن چرواہوں کی ایک سرگرمی ہوتی تھی جس کا تعلق کرسمس کی کہانی سے ہے۔ آپ کو شاید صحیفہ حضرت میکا باب 5 آیت یاد ہوگی، جس میں کہا گیا ہے کہ مسیحا کو بیت لحم میں افراطہ نامی جگہ پر ہی پیدا ہونا تھا۔ لیکن اے بیت الحم، افراطہ اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی مجھ سے ایک شخص نکلے گا جو میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے۔ یہ شاید کرسمس کی کہانی سے متعلق کتاب مقدس کے سب سے زیادہ مانوس حوالوں میں سے ایک ہے۔ یاد رکھیں اوپر کی منزل پر سردار چرواہا کھیت پر نظر رکھتا ہے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس کی بھیڑیں ٹھیک ہیں، کیونکہ ان کی قسمت میں ہیکل میں جا کر قربان ہونا تھا۔ اور یہاں برج ادر کی نچلی منزل میں یہ کاہن چرواہے نوزائیدہ بھیڑ کے بچوں کو یہیں پر ہی رکھتے تھے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کیسے ہوگا۔ وہ مادہ بھیڑ کے پیٹ میں سے اس نوزائیدہ بچے کو نکالتے اور یہاں پر رکھتے تھے، اور پھر نوزائیدہ بچے کو صاف کر کے لپیٹ دیتے تھے، کیونکہ اگر اس کے اعضاء کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ قربانی کے لیے نااہل ہو جائیں گے۔ ایک بار جب بھیڑ کے بچے کو لپیٹ لیا گیا تو انہیں پرسکون کرنے کے لیے چرنی میں رکھ دیا جاتا، پھر وہ اسے لے جاتے، اس کے کپڑے کو اتار دیتے اور اسے اپنے ماں کے پاس خوراک کے لیے جانے دیتے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اس رات کھیتوں میں فرشتوں نے چرواہوں سے کیا کہا کہ یہاں ایک اور نشانی ہے۔
کہ تم ایک नौज़ायदा बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ यहाँ चरनी में पाओगे। हजरत लूका की अंजील के दूसरे बाब में मतन कहता है कि और जल्दबाजी के साथ वो नौज़ायदा मसीह यसु मसीह को देखेंगे। मगर फरिश्ते ने उससे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतुलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। अब मैं आपको सिर्फ याद दिलाता चलूं कि ये चरनी ख़त्म नहीं है, ये चरनी आगाज है। क्योंकि ये बच्चा बड़ा होगा, वो मौजज़ाना जिंदगी बसर करेगा और 33 साल के इख्तिताम पर वो चरनी भूल जाएगा। लेकिन इस बार एक सलीब पर जाएगा जो ना सिर्फ उन मसाइब का ख्याल रखेगा बल्कि उन ज़रूरियात का भी ख्याल रखेगा जो दिली हैं। और वो गुनाहों को दूर करने के मकसद से सलीब पर जाएगा। मेरे गुनाह, आपके गुनाह। आप देखें, दर्द कभी खत्म नहीं होता और मुसाइब का तो हमें मुसलसल सामना रहता है, ये हकीकत है। लेकिन गुनाह उसको दूर किया जा सकता है और यही वो बच्चा जो यहाँ चरनी में पैदा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ, इस जमीन पर यही करने आया था। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब जिंदा रहें। जनाब मेयर, हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत जनाब मेयर, शुक्रिया। क्या आप मुझे और मेरी बाकी टीम को बैतलहम के मेयर की तरफ से क्रिसमस विश जी, करेंगे? मैं आपको और आपके जी। तमाम ग्रुप को और पूरी दुनिया के तमाम मसीहियों को भी मैरी जी, हाँ। क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर कहना बहुत चाहूँगा। शुक्रिया। नया साल जिसकी हम उम्मीद है ज्यादा पुरअमन बनाने में कामयाब हो। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।